अस्सलाम वालेकुम। कुछ देर में जरदारी साहब जो है वो सदर मुंतखब हो जाएंगे और देखते हैं उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल एक बड़ा फ़र्क तो हमें नज़र आ रहा है। एक वक्त था कि पीटीआई जो सी थी वो सिर्फ और सिर्फ इंतशार के अंदर मौजूद थी और पूरे पाकिस्तान के अंदर आप कह लें कि तमाम कोर्ट्स इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ साथ खड़ी थी। अभी हमें जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि कोर्ट से तो उनको इतना मतलब हेल्प नहीं मिल रही। हाँ, कुछ पॉकेट्स हैं, जैसे पेशावर हाई हाई कोर्ट है वहाँ से, और कुछ यानी कि मुख्तलिफ जगहों से उनको मिल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बहरहाल वो हेल्प नहीं मिल रही जिस तरीके से माजी में थी। अब उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि शायद जो इसके जो गेम करने वाले हैं ना वो चाहते इस तरीके से हैं। तो इसके अंदर बहुत जो गहरे दो सवाल हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, वो ये हो रहा है कि क्या इस तरीके से ये निज़ाम चल पाएगा? तो जवाब ये है कि तमाम जो बड़े लोग हैं जो पीछे बैठ के देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि ये निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा। ये जो है निज़ाम गिरेगा बहुत बुरे तरीके से। उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट भी है, उसके अंदर आप जुडिशरी भी कह लें, उसके अंदर आप टोटल सिस्टम कह लें, टेक्नोक्रेट्स वगैरह, पूरे पाकिस्तान की मीशत जो सी है ना, जिस तरीके से जिन हालात में से गुजर रही है, तो इस तरीके से निज़ाम चल नहीं पाएगा। देखें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास पूरा मुआशी प्लान था और वो निकलने के लिए पाकिस्तान को वो बिल्कुल विलिंग थे। वो उनकी विनिंग स्पीच भी जो उनसे ना बिल्कुल रेडी थी, उसको फाइनल टच दे रहे थे। लेकिन उसके बाद जब शाम को ये पता लगा कि जनाब काम शुरू हो गया, अब बहुत सारी बातें सामने आती हैं, बहुत सारी नहीं आती। तो शाम को क्या कह लें, रात को कह लें कि जब ये रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि ऐसी सूरत हाल है, तो मियाँ साहब जाती उम्रा गए, वहाँ से काफ़ी सारे लोग चले गए थे और जो सूरत हाल थी वो बिल्कुल वाजह नहीं थी। बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि वहाँ पे मुकाबला करना चाहिए था, कि जो फार्म 45 है अपने शो करते, अपने नुमाइंदे जो उनसे ना उनके ऐलानात करवाते। लेकिन हकीकत यह है कि उस वक्त में पता ही नहीं था कि जब एक चीज़ की मुदाखलत हुई है तो किस हद तक हुई है। यानी कि केपी की तमाम रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि ये बिल्कुल जो ना मामला लड़ दिया गया है, बलूचिस्तान से लड़ दिया गया। अच्छा, लाहौर के अंदर जो है ना आप देख लें, फिर आगे ये कसूर और आगे ये सब देख लें, जो स्टार वार्ड्स हैं पीएमएलएन के, इनके साथ क्या हुआ है? पॉपुलर वोट तो जो है ना वो पीटीआई के साथ था, लेकिन जो अंदर खाने जो खामोश वोट था वो पीएमएलएन के साथ था। यही सर्वे रिपोर्ट्स थी, यही जो बुक खुली हुई थी, उसके अंदर चीज़ें आ रही थी कि ये पीएमएलएन विन करेगी। वहाँ पे से हराना शुरू हुए तो कुछ वाजे नहीं था, इसलिए मुकाबला करना बनता नहीं था। बाद में जो है ना आपको पता ही है कि किस तरीके से हुआ। जो हारे हुए थे पीएमएलएन के वो जितवाए गए। अब कौन से हैं, फिर वो तनाज़ा खड़ा हो जाता है, पता सबको है। और कुछ जो हरवाए गए थे वो दोबारा से जितवाए गए, लेकिन असल जो बंदे थे जिनको निकालना मकसूद था वो, अच्छा वो भी बड़े सियाने हैं। वो चुप करके जो है ना खामोश हो गए हैं, बैठ गए हैं। वो कहते हैं ठीक है अब आप अपना सिस्टम चलाओ, हम जिम्मेदार तो नहीं है। शहबाज शरीफ साहब शौक के अंदर है, उन्होंने पहली पार्टी का बेड़ा गर्क किया है। अभी वो मजीद वो कहते हैं कि मैं उस हद तक लेके जाऊंगा। तो मियाँ साहब तो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के सामने सुरगुरू होना। एक को एहसास ही नहीं है कि यार ये किसी किस्म की डॉक्ट्राइन चल नहीं सकती, तो वो चलेगी भी नहीं। तो वो हमारे सामने नजर आता है। मियाँ साहब अपने आराम से बैठ गए हैं। वो जो दूसरे लोग हैं, आराम से बैठने से मुराद ये है कि अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी तो नहीं रही जो मियाँ साहब के ऊपर थी। अगर मियाँ साहब वजीर आजम होते तो भाग दौड़ कुछ और होती। जो उनके जो पूरी की पूरी टीम है, जिसमें से बेशतर बंदे बाहर कर दिए गए, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती, वो भाग दौड़ कर रहे होते। इस वक्त में पार्टी को बचा रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि एक हद से ज्यादा नहीं जा रहे। ख्वाजा साद रफीक के बारे में यही है कि इलेक्शन लड़ेंगे, वो आ जाएंगे दोबारा। राना सनाउल्लाह साहब के बारे में भी ये आ रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को जैसे जैसे जिनको सलूट मारे थे ना, वहां से जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, अब असल में इनके फेसेस बहुत सारे होते हैं। कभी कहीं से कुछ कहता है, कहीं से कुछ कहता है। कल को बात होती है तो मेन बंदा आता है, तो मैंने कहा था, कहते हैं जी हाँ जी उसने कहा था, कहते हैं जी आप इदारे के ऊपर नाम लगा रहे हो। ये इस तरीके के ये काम करते हैं, समझते हैं बहुत स्मार्ट है। देखो हमें कोई पकड़ सका, तो ये निज़ाम जो है ना इस तरीके से पूरा का पूरा तबाह हो रहा है। तो हम जो है ना इस वक्त में बस इंजॉय करेंगे, देखेंगे
کہ کیا ہوتا ہے. باقی جی زرداری صاحب آ رہے ہیں, زرداری صاحب کے بارے میں بات کر کے تو بات کا مختصر رکھتے ہیں. زرداری صاحب جو ہے نا عمر کے اس حصے میں ہے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اللہ پاک ان کو زندگی دے. جس طریقے کے مسائل کا وہ شکار ہے, وہ ڈپریشن نہیں لے سکتے. یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ وہ بہت سمارٹ ہیں, بہت سمارٹ موو کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ان لوگوں کے پیچھے پوری لابنگ ہوتی ہے, وہ کام کرتے ہیں اور ان کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں, ان سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. جہاں تک میاں صاحب کی بات رہی نا, میاں محمد نواز شریف کی, وہ اپنے طور پہ کام کرتے ہیں, وہ اپنے طور پہ فیصلے کرتے ہیں, اور یہی اختلاف ہوتا ہے. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی طرف زمینوں پہ بھی, زراعت کے اوپر بھی, کنسٹرکشن کے اوپر بھی, روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر بھی, ہر جگہ پہ خارجہ پالیسی تو ہے ہی ہماری, وزارت خزانہ تو ہے ہی ہماری. تو وہ پورا پاکستان ہی جو ہے نا اپنا بنا کے چکر میں کہ بس ٹھیک ہے یہ جو ہے نا جانور جو ہے نا ادھر گھومتے پھرتے رہیں, باقی تو اور کسی کو کچھ نہیں چھوڑنا. ابھی ایک شہباز شریف صاحب کو بٹھا لیا, ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا, وہ نیچے اپنے ہاتھ رکھ دیتے قدموں کے نیچے. تو نہ ان کو اچھا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ کوئی بات کر رہا نا, یا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کو کچھ شرم آ جائے گی, وہ مد ہی نہیں ہے. وہ تو نجی محفلوں میں جو ہمارے سننے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری کون سی عزت ہے, وہ تو میاں نواز شریف کی ہے, رلتی ہے تو رولے, میری کون سی عزت ہے. تو یہ تو کئی دفعہ سننے میں آتا ہے کہ یار یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, اور پھر وہ لوگ جو کرتے ہیں نا وہ آگے سے ہنستے ہیں تو بتاتے ہیں. یہ پارٹی کے لوگ نہیں بتاتے, لیکن یہ جو لوگ جو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ یہ تو اس طریقے کی ان کا بیہیو ہے. یعنی کہ پورے آپ دیکھ لیں ڈاکٹرائن کے دور میں سلمان شہباز کو کس نے نکالا, سہیل وڑائچ صاحب نے سامنے بتایا, پہلے لوگوں کو پتا تھا. اچھا جب 2017 کے اندر میاں نواز شریف کے اوپر آفت ٹوٹی ہوئی تھی, یہ باقاعدہ ایک میٹنگ کے اندر جو تھا نا ہال کے اندر جو ہو رہی تھی, شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف کو سپیچ نہیں کرنے دے رہے تھے, تنگ کر رہے تھے. یہ بھائی ہے. لیکن میاں نواز شریف نے آج بھی ان کو کہا کہ بس ٹھیک ہے, جب تم کہہ رہے ہو کہ میں پاجی میں تو کرو. حمزہ شہباز صاحب کی کون بھول گیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تایا ابو کو سمجھا رہے ہیں, یہ سمجھائیں گے. یہ حال کی ہے. تو باقی آپ دیکھ لیں, اپنا جنرل فیض حمید کو یہ انکل کہتے ہیں, سلمان بھی اور حمزہ بھی, اور سب نے مل کے یہ گیم کی ہے. تو اب ذمہ دار کون ہے؟ وزیر اعظم بھی انہی کا ہی اسٹیبلشمنٹ جناب اپنے کار پورچ میں اپنا استقبال کروا رہی ہے. تو اگر کچھ خرابی ہوتی ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ بس انجوائے کریں میرے اور آپ کے جیسے. ہاں جو مریم نواز ہیں وہ ایفرٹ کر رہی ہیں. دیکھیں دو ہوتے ہیں اس عہدے کے نا. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیسیجنز کر لیے تھے کہ یہ سکول بنا دو, یہ کالج بنا دو, یہ فنڈ ادھر لگے گا, یہ لگے, پھر اس کے بعد اس کو چارج اپ کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا ہوتا ہے. تو وہ دونوں کام بہترین طریقے سے کر رہے ہیں. ڈیسیجنز اتنے مشکل نہیں ہوتے, لیکن جب چارج اپ ہو جاتا ہے نا تو کرپشن اس میں کم ہوتی ہے, سپیڈ لگتی ہے. تو وہ اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں, بہترین ہے. جیسے گھروں میں جا رہی ہیں, یہی کام ہے. ساؤتھ میں بھی جانا چاہیے, ہر طرف جانا چاہیے, پورے پنجاب میں نا آہستہ آہستہ. یہ کم از کم 100 دن میں جو ہے نا آپ رائے دے سکیں گے کہ کدھر گئیں, ملتان میں گئیں, اپنا فیصل آباد جو ہے نا آگے بھاولپور, بھاول نگر, ڈیرہ اسماعیل خان, یہ سب جگہ پہ جو ہے نا ان کا جانا بنتا ہے. اور یہ جائیں گی, راولپنڈی میں اگر جا سکتی ہیں, لاہور میں جا سکتی ہیں, تو ادھر بھی چلے جائیں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جلد بازی نہیں, لیکن اچانک یہ جو ہے نا دورے یہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.